Radio Kambana Live Report. Nagsugod na karong adlaw, October 1, 2024, ang filling of Certificate of Candidacy alang sa buot mo kandidato sa umaabot nga eleksyon sunod tuig. Subay sa kalendar of activities nga gihanay sa Commission on Election, nasayran nga ang filling sa Certificate of Candidacy alang sa eleksyon sa 2025 ang ipahigayon kutob October 8 ning kasamtangang tuig. Human sa maong aktibidad, magsugod na ang election period sa January 12, 2025 hangtod June 11, 2025 ug hugot na nga ipatuman ang gun ban pag-abot sa February 11, 2025. Magsugod na ang campaign period alang sa mga kandidato sa pagkasenador o grupo sa mga party list hangtod May 10, 2025 gawas lamang sa April 17, 2025 Huwebes Santo ug April 18, 2025 Biyernes Santo. Sa March 28, 2025, magsugod na usab ang campaign period alang sa mga kandidato sa pagkakongresista, provincial, city ug municipal officials hangtod sa May 10, 2025 ug gawas lamang sa Huwebes ug Biyernes Santo. Samtang sa April 13 hangtod May 12, 2025, ipahigayon ang pagbutar sa mga butante nga mga Pilipino nga anaa sa gawas sa nasod ug sa April 28 hangtod 30, 2025, ipahigayon ang pagbutar sa mga local absentee voters. Sa May 11, 2025, hingpit na nga ipatuman ang liquor ban inguman ang pagdili sa pagpangampanya sa tanang mga kandidato. Ug sa May 12, 2025, mauna ang adlaw sa eleksyon. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D9, Noel Orinio, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.